guys, nag-relax pa. Ay, ginawa ko, Diyos ko Lord. Hi guys, it's me again today. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is magde-decorate po kami dito sa Dream Escape kasi po birthday po ni Bumbum, ni Bambam at saka ni Sir Jason. So, umayang hapon po magaganap ang birthday party. So, mag-prepare muna kami dito. So, yan po si Ate Bam. Yan po si Ate Bam. Isa po siya sa sa pag-birthday mamaya. Yan, and also si Ganggang Moradas. Yan, dyan sa likod ko si Ganggang Moradas. So, nagtutulungan po kami magde-decorate dito sa Dream Escape. Yan. So, guys, hope you like our videos for today. And don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel. And enjoy! Meanwhile, Mag-arrange namin sa mga tables and chairs. So, enjoy lang mo diya. Ano po? Ating ano ang gagawin natin ngayon, Ate Bam? Ate Gang? So, Ate Bam? today, Mag-unsata? prepare party. Yeah. What time ang party, Ate Bam? 5. 5 p.m. So, anong team? Team. Safari. Yeah, it's a fire, guys. So, nakita niyo naman sa likod, may zebra, ano. So, we will show it to you in 3, 2, 1!
the stairs, but we're not. Okay, stand up Let's na. go there. Stand up. Oh, so we're going down now. We're going down and And we're going back. so you can even touch it with the water. Hmm. Water. Water. It's like water. Waterfalls. 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 Yeah, let's Magic Rose. How much growth? Is that a Magic Rose? Yeah. So, Ate Bam, mamaya, excited ka na ba mamaya, Ate Bam? Uh-huh. Yes, kasi po, magsi-celebrate po si Ate Bam Bam at si Boom Boom at si Sir Jason mamaya dito sa Dream Escape, sa birthday nila. So, mag-enjoy tayo mamaya, Ate Bam. Yeah. Anong ganap mamaya, Ate Bam? May pa games ba? Yeah. And may may mga snack pa-premium mo, Ate Bam. Ano pa? And hoy, saan ka? Frames, yan po ipamimigay ni Ate Bam mamaya. May pa games siya mamaya sa birthday celebration niya mamayang hapon, mga 5 p.m. So, nandito kami para tulungan sila mag-decorate. Tama, napakainit guys. Magde-decorate dito sa Dream Escape. So, ngayon guys, haggard po muna kami. So, mamaya, hindi po kami makapromise sa inyo na naging maganda ang aming mukha. Kasi nga, sobrang init talaga dito guys. Kasi hindi pa napa-on ang kanilang aircon. Kasi mamaya pa daw ang event. So, bawal pa panda rin aircon nila. So, nandito kami sa labas ni Ganggang para mag-chill. Langhap ng sariwang hangin. Kasi nga, dun sa loob guys, napakainit talaga guys. Kasi At nakakainit kung paano mag-intro. at dito sa labas naman is mainit siya na dahil sa nang adlaw. Dahil sa sun, pero may hangin-hangin din naman. So, okay lang, dito sa labas. So, nag-chill muna kami dito sa labas. Dito sa spot ng swimming pool. Yan, escape, yan. Diyan po kami nagde-decorate. Yan, dyan. Ang theme po namin is safari. So, may mga animals, zebra, turtle, and giraffe, o monkey, at ano pa yun, may parrot, mga birds. One eternity later. Okay, good evening everyone. Thank you all for coming. Okay, so despite the short notice medyo na-late pa ganyan dito kapag direct. Since ganyan morning pa rin nagakuan mo kayo. Considering naman, manangit po ni sa IATF para sa event nato karon kay kinahanglan mag-strict compliance to health protocols. So thank you all for coming. I hope you will enjoy with our dinner and celebrate with us sa among mga loved ones na birthday karon po namin. Thank you again. God bless us all. Sa wakas na tayo.
One eternity later. So guys, ni-exit namin sa event kay layo pa among ulian. Char, layo pa ang ulian sa mong kaubad, Stephen. Amlan pa ilaha, then ilaha. Ay, amlan ilaha, di ka Stephen mas bukiran pa sa Pamplona. So mayman ko kay Dol-Dol ako dumageti lang. So dungan na pag uli kay wapoy ka. Dungan uli unya og palay-lahi ko nila. So bukoy ko nila nangita mig pedicab ka sakyan. Uy, maulaw ko. Kita may pedicab ka sakyan. Kaya na lagi na birthday lagi. Na birthday. Wala ka sakyan. Wala na yun. Sige, go. So guys, kita may sakyan. Meanwhile, Guys, nakay naman mo eh. Habal-habal style naman mo guys. Ay, wa man siya po yung masakyan. May pedicab so habal-habal style naman eh. Like, alay ko pas mong bag. So, okay. Unsa imong kuan di agil. So guys, habal-habal style. Guys, ulit. Guys, ulit naman loka.